Yan na yan. Broken pala, broken. Umuupa sa Kaya amin pala yan. yung profile picture Kapatid umiiyak. niya, no? Kaya pala umiiyak yung profile picture. Kaya pala ganun profile pic, no? May iyak, no? Ayun, ang cringy. Ganun pala pag broken, umiiyak yung profile picture. Siya lang yun. Tara, Marikar, gatling tayo dyan. Wala. Ares lang yan, clear A. Tara, sano. C4 ter, C4 ter. Nagrekon yan. Aray! Ter na, ter. Ter last. Ando yung C4. Hindi pinagilang sa ako. Base lang. Uy, barang. Gagi 29 lang. Ares nila. Dalawa. Lalakas ng tama nyo. Paali A, tatlo paali A. Pit LA, pit. Check ter. Rinig ka. Hindi ata nila narinig yung FPS ko. May bumabalik sa kanila eh. Hindi nila narinig yan. Sara. Oh, Sara, B. Sleeper sa amin. walang laban tong Ebon nila. Sara. Bulok ko yung Gatling. Tipo LB. Sara, palitan. Ayoko nga. Dala tayo lahat mamaya, Gatling. Tara. Nag-recon, no? Aray, 51 lang. Ter. Ares pa, Ares. Ter last. Putang ina ng gago eh. 3 piso. Tuwawa si Dodo. Kawawa si Buda. Smoking bomb. Uy, Ellen, dalawa. Ellen. Alin. HM. Ikaw to. Yun na yun. Fire in the hole.
Maricar, di aalis yan kahit ano mangyari. Nandyan lang yan. Gagi, minus 90, tatlo LA. Angat niya na. Ibang Gatling gun yan ah. Okay ba? Angat, angat. 5K nga. Minus 90 yung isa sa LA. Talunan, talunan. Yan. Putang ina. LA, LA. Box lang sa Gatling Riptide. Pang ZM. Ah, kaliwa pala. Hindi ako nakalive. Ayoko mag-Gatling. Smoking bomb. Uy! Barag! Barag! Hey! Arin lang, arin. Panis kayo kay Maricar. Narinig nyo kumanta? Panis. Dear. Pero pangit na pa eh. Smoking bomb. Nicole! Likod! Ano? EA. Dalawa EA. Lagay mo. 90. RS. Talunan, isa. Trenta sa akin yan. Talunan. Ano to? Gatling Wars? Labas. Ay, labas. Bomb on site. Natakot yan. Hindi makalabas. Ito yung bahala eh. Bono! Mag-BB yata, mag-BB. Tangina! Catwalk! Ng RPG! Tapos Nag-Gatling. isang Nag-Rambo rin oh. catwalk lang. Water. 340. Talunan last, talunan last, talunan. Ayun na, nakatalon na. Minus 26 yan. Nag-Rambo rin yun ah. Maricar, huwag mo na hanapin. Si Kwenta. Catwalk na, catwalk na. Tangina kasi puro alam din, maglaro ka na lang dyan. Gago.
Tangin na kasi, maglalaro, sisilip sa labas. Piso! Ilan? Catwalk! Isa. 94. LA. Dalawa. Pero isa. For dormi. Aray ko. Ano lang? Tier 1. C4 Dorby ah. ES dalawa. Nagpa-HM. Yes na. Pillars. Mid. Pit. Patay na yan. Hindi makatalo no? HM. LA forward 1. C4 catwalk. Tangina ka, kaliwa. Are. Hindi mo makaakyat. Gagi. LA pala. Fire in the hole! Yung mga 5 kill oh. Sayang, 6 kill sana. Ayun, kaya ulit yan. Panis! Yung tipong 5 lang kalaban nyo, pero sumi 6 kill ka. yung ano, oo nga eh. Nag-recon yung isa. Isa pa daw ah. Putang ina yan. Si Ina. Ayan o, S na. S. Gagi, 84 lang bawas sa trend. ZX Baphomet entered channel. Nag-gatling din no. LA lang slope. Nagre-recon yung ano, yung kalaban eh. Kaya nga, dagdag kill. Sali. BS na. Ah, nagpamid pala. Tara bro. Putang. Gago, ghost star kasi yung nanloko sa akin dito eh.